नक्षत्राय नमो कार्तिकेश्वराय नमो राधा कृष्ण भ्यां नमो गंगा दामोदर भ्यां नमो। संध्यारे समस्त ओसैटी मानकु बा जो माने याकु ओषा भाव में पालन करुचंती समस्तंकर अपराध विमोचन हो ये प्रार्थना आमे करवा उचित। जीवन को समीक्षा करवा होची कार्तिक व्रतर बाहर वर्षक जाक आम जहा कले ता भितर आमर मिछ केते सत केते भूल केते ठीक केते सेटा को समीक्षा करने सहित तार प्रतिकार आम करने प्रतिकार होची प्रथम प्रतिकार प्रभात स्नान, द्वितीय प्रतिकार मंगल आरती दर्शन, तरी निकट में मंदिर थी मंगल आरती दर्शन करिवो। तृतीय प्रतिकार होची आमिषादि खाद्य वर्जन, हविषान्न भक्षण कले बहुत भल। सोमवार दिन शिवंकर पूजन, शिवंकर चिंतन, गोपाल सहस्र नाम पाठ किबा गोपालंकर पूजन, तुलसी पूजन, बालुकेश्वर पूजन, धवलेश्वर ओषा एई भली अनेक प्रकार मार्ग को नहीं ये कार्तिक मासटी धर्म मास बोली संबोधन करा जाए। धर्म कहिले चिता चंदन माली पैता भीतर जे धर्म अच्छी ये कथा संपूर्ण ठीक नुहे। धर्मर भावना सृष्टि होगा ये सब होची गोटे मार्ग। भोक करुची रास्ता रे जाउछ, दुकान टीए पइला जलखिया दुकान टी तमे जलखिया दुकान बेंच रे बसिल, बसिबा पर भाबिल मु कोन खाइबी, तापर खाइल सेठी हला माने आत्मसंतुष्ट बोल तो कही हेनी से गुटा कहला तमर भोक मरा संतुष्ट खाद्य। भोक को पेट रखी पेट भोक मुख्य लाज बोली कहा जाए। भोकटा जेमती थिला सेमती अछि, भोकर परिमाण कमु नहीं, खाद्यर परिमाण भी कमु नहीं, किंतु आमे भोक नाम विभिन्न प्रकार खाद्य पेय आमे खाऊचु एवं निजक आमे शुद्ध बोली प्रचार करुचु। प्रकृत में शुद्धता जोटी सिद्धि होची सेठी। मनुष्य जीवन भूल करिव नाही ये कथा सत्य नुहे। समस्त जीवन रे मध्य भूल किछि ना किछि रही। ए भूल को संशोधन आमे गीता पढ़िबा, भागवत पठन करिबा, भगवान का नाम को कीर्तन करिबा, ये सब होती यार प्रकृत मार्ग। किछि नहले भी जपटिए करिबा, ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु गोविंदंकर स्मरण कले एवं तुलसी वृक्ष लगेब, तुलसी मूल रे पानी दब, तुलसी गछ को जेते बंचेब आप माने पुण्य निश्चित भाव। आपण कहे मु किसी दान करी
ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ, କାହାର ସେବା କରିବି ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ମଣିଷକୁ ସେବା କରିବି, ଯତ୍ନ ନେବି ସେ ମଧ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ। ସେଇଭଳି ପୁଣ୍ୟ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷଟିଏ ଲଗେଇବା ବଞ୍ଚେଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାନ୍ତି ବଞ୍ଚାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଔଷଧ ଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ହେଉଛି କଥା। ତୁଳସୀକୁ ସତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବା ପୁରାଣରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବେ। ତୁଳସୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସତୀତ୍ୱକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ମାନେ ଜଳନ୍ଧର ରାକ୍ଷସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳନ୍ଧର ମରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳନ୍ଧର ମରିଛି ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜନ। ତେଣୁ ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। କାଲି ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପୂର୍ବ ଦିନ ଥିଲା ମାନେ ଆଶ୍ୱିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପ୍ରତିଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ମନୋରମ ଏବଂ ପବିତ୍ର। ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିକୁ ମନ୍ତ୍ର ରୂପକ ଗଙ୍ଗାରେ ଧୌତ କରନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଜପ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏତିକି